Dalam video ini, kita akan buat topik pencernaan. In this video, we'll be looking at the topic digestion. Mari kita mulakan. Sebelum kita mula, kita akan tengok istilah-istilah yang penting dalam topik ini. First, let's look at the important terms in this topic. So first, we have physical digestion, pencernaan fizikal. Physical digestion involves mechanical breakdown. Dia melibatkan pemecahan mechanical. So, ini adalah untuk membentuk butiran yang kecil, to form small particles. So, large particle of food becomes small particle of food. Butiran makanan yang besar dia akan menjadi butiran yang kecil. Itu saja. Tak ada penguraian lagi. There's no decomposition yet. Then chemical digestion, pencernaan kimia pula ada penguraian. Proses penguraian makanan. So, apa yang diuraikan? There is a decomposition going on in chemical digestion. What is decompose? We have complex molecule becoming simple molecule. Molekul yang kompleks menjadi molekul yang ringkas. So di sini ialah pada tahap molekul. Here it is at the molecular level. And then peristalsis. What is peristalsis? Peristalsis is a rhythmic contraction and relaxation, pengecutan dan pengendoran beritma along the whole alimentary canal. Di sepanjang salur alimentary, dari mulut ke dubur, from the mouth to the anus. Now, let's go to the types of digestion. Ada dua jenis pencernaan ya, iaitu macam kita sudah nampak tadi, pencernaan fizikal dengan kimia, chemical digestion and physical digestion. So, what are the processes involved in physical digestion? Dalam pencernaan kimia, terdapat pengunyaan, chewing, as well as peristalsis, istilah yang baru kita nampak tadi ya. Alright. And for chemical digestion, we have enzymatic action, tindakan enzim bagi pencernaan kimia. These are the types of digestion. Ini jenis pencernaan. Okay, so kita bermula dengan pencernaan di mulut, digestion in the mouth. What is digested in the mouth? First thing digested is carbohydrate. Karbohidrat yang dicernakan di mulut. So the moment we put food in the mouth, kita masukkan makanan ke dalam mulut saja. Okay, then apa yang akan berlaku ialah air liur akan dibebaskan. The mouth will release, it will secrete saliva. And what is it that secretes this saliva? Apa yang membebaskan air liur? Kelenjar liur. The salivary gland is the one that secretes the saliva in the mouth. What is the importance of saliva? Saliva in the context of digestion, dalam konteks pencernaan, saliva mempunyai salivary amylase. Amylase air liur. Saliva contains salivary amylase. Dan amylase ini ialah sejenis enzim. It is a type of enzyme that breaks down starch yang menguraikan kanji. Alright. So let's look at this process. Dalam proses penguraian ini kita boleh nampak, okay, ada air. We have water here. So what we are doing here is we are using water in the process of breaking down a substance. Kita menggunakan air dalam proses penguraian sesuatu bahan kimia. Proses penguraian yang menggunakan air, the breakdown using water is known as hydrolysis. Ini ialah proses hydrolysis. Hydro ialah untuk air, hydro is for water, lysis is for breakdown. Lysis adalah untuk penguraian. So hydrolysis. So this is a hydrolysis of starch. Ini adalah proses hydrolysis kanji kepada maltosa, 2 maltose. And this is by salivary amylase. Amylase air liur. Dan pH ialah 6.5 hingga 7.5 di mulut ya, in the mouth, don't forget. Alright. Now besides this is the chemical digestion. Selain daripada pencernaan kimia ini, terdapat juga pengunyaan kan. We also chew. We chew the food that goes in the mouth. It's very important to chew. Sangat penting untuk kita kunyah makanan dengan betul-betul. Okay, so that is the physical digestion, pencernaan fizik. Okay, then dari mulut dia pergi mana? From the mouth. So we are starting here. From the mouth, dia akan masuk ke dalam this one. This is the esophagus. Dia masuk ke dalam esophagus. Okay, so bagaimana dia masuk ke dalam esophagus? How does it go into the esophagus? So apa yang berlaku selepas pencernaan di mulut? What happens after digestion? The saliva helps the food to form a bolus. Air liur dalam mulut membantu makanan menjadi bolus. Bolus ialah macam satu bentuk bola kecil. Bolus is like a small ball
All the food will be rolled into boluses. Okay, makanan akan menjadi bolus di mulut. Lepas tu, bolus ini lebih mudah ditelan. It's easier to swallow the bolus. So when we swallow, dia masuk ke dalam esophagus. Tetapi, kalau kita tengok gambar ni betul-betul, di belakang mulut ada dua lubang sebenarnya. There's two holes at the back of the mouth. One goes to the esophagus, satu masuk ke dalam esophagus. Okay. Lagi satu masuk ke dalam, where does this go to? This goes to the trachea. Ini masuk ke dalam trachea, salur pernafasan kita. This one goes to our respiratory system, respiratory tract. So, how to prevent the food from going into the respiratory tract, masuk dalam trachea? Kalau makanan masuk ke dalam trachea, apa akan berlaku? Kita akan tercekik, we will choke. So, we don't want that to happen every time we swallow, isn't it? So, there must be some way for the food to be guided to the esophagus. Makanan perlu masuk ke belakang, ke esophagus. So, macam mana ini berlaku? Ini berlaku dengan ada satu security guard sini. Yeah, there's a security guard here. There's a flap. The flap there is known as the epiglottis. Terdapat epiglottis di sana. Epiglottis, tugas epiglottis ini adalah untuk menutup trachea apabila kita menelan. When we swallow, then the epiglottis job is to cover the trachea supaya makanan hanya ada satu tempat yang dia boleh pergi, iaitu ke dalam esophagus. Food has only one place to go, into the esophagus. So this prevents food from entering trachea. Ini akan memastikan makanan tidak masuk ke dalam trachea. And then in the esophagus, dalam esophagus pula, ini adalah satu tube yang panjang, ya. So dia dari mulut sampai ke perut, from the mouth to the stomach, the esophagus. This whole thing here. Now, esophagus tidak merembeskan apa-apa enzyme. Esophagus does not secrete any kind of enzyme. Alright? So, there is no chemical digestion in the esophagus. Tak ada pencernaan kimia dalam esophagus. Tetapi, terdapat pencernaan fizikal dalam bentuk peristalsis. There is physical digestion in the form of peristalsis. Pencernaan fizik ada, pencernaan kimia tak ada. Alright? So now it goes to the stomach. Okay, lepas dia melalui sini, after the food passes here dalam bentuk bolus, dia sudah masuk ke dalam perut. It goes into the stomach. What happens in the stomach? Dalam perut pula kita ada pencernaan protein. So what happens in the stomach? Now, the surface of the stomach, permukaan perut terdiri daripada epithelial cells, sel epithelium, yang mengalami pengubahsuaian, that has undergone special adaptation, the special types of cell. Okay, so kalau kita nampak gambar raja ni, kalau kita lihat gambar raja ni, if you look at this diagram, this is the surface of the stomach. Ini ialah permukaan perut, ya. Okay, ini ialah permukaan perut. So di permukaan perut terdapat kelenjar gaster. We have the gastric gland. The gastric gland, this space here, ruang ini yang merembeskan bendalek, ini dikenali sebagai kelenjar. Alright, this gland releases a fluid, secretes a fluid. It's a gland. And kedudukannya dalam perut. The position is in the stomach. So we call it the gastric gland. Kita mengenalinya sebagai kelenjar gaster. So if we zoom in, kalau kita ambil bahagian ini saja, okay, lepas tu kita zoom in, kita akan dapat ini. So terdapat 3 jenis sel di sini. The 3 types of cell. Bahagian atas sini, you can see the top part, most of the top half is mucus cell. Alright, cell mucus. And then here, dalam sel mucus, dalam banyak-banyak sel mucus, within the mucus cells, ada sel parietal. That's the parietal cell that is slotted in between. Adalah sel parietal di sini. Okay. And then at the bottom, bahagian bawah ini, kita ada sel utama. We have the chief cells. So 3 sel ini membentuk kelenjar gaster. These 3 cells form the gastric gland. So what do they do? What does the gastric gland do? Kelenjar ini akan merembeskan jus gaster. It secretes gastric juice. And apa yang terdapat dalam jus gaster ini? What is the contents of the gastric juice? We have 3 things. Ada 3 benda, ya. We have pepsinogen, ada mucus, dan juga ada acid hydrochloric. That's hydrochloric acid.
Alright, so what is the role of all these things? Apakah peranan semua benda ini? Pepsinogen dirembeskan oleh sel utama. Chief cell is the one that produces pepsinogen. Now, mungkin awak kenal nama ni, pepsinogen. Lebih kurang macam pepsin kan? It sounds like pepsin, right? That's because this is the inactive form of pepsin. Ini adalah bentuk tidak aktif pepsin. So, pepsinogen ini akan diaktifkan. This will be activated by hydrochloric acid, oleh acid hydrochloric. And then, hydrochloric acid pula, so ini diperlukan untuk mengaktifkan ini ya. Hydrochloric acid is required to activate the pepsin. This hydrochloric acid is secreted by the parietal cell. Sel parietal yang akan merembeskan acid hydrochloric. So, acid hydrochloric, tugas dia ialah menyediakan medium dengan pH yang sesuai, iaitu pH berasid untuk tindakan pepsin. It prepares a medium for acidic pH for action of pepsin. This is the function of the acid. However, acid also destroys bacteria. Dia juga membunuh bakteria dalam makanan yang sampai di perut. Now, ingat, makanan ini sebelum ini dia datang dari mana? Dari esophagus dan mulut. From the mouth to the esophagus to the stomach. That means masih ada lagi enzyme amylase ILO. We still have the salivary amylase there. So what this acid does is, sebab amylase dia kena amylase ILO ya, dia kena berfungsi pada pH neutral. Salivary amylase functions at the neutral pH. So once it reaches the stomach and the acid is released, it stops the action of salivary amylase. Keadaan yang berasid akan menghentikan tindakan amylase ILO. Then we have the mucus. Ada mucus pula. So mucus ini akan bertujuan untuk melindungi. It is a protection. The mucus is a layer that protects what? Protects the stomach. Dinding perut. Okay? It protects the wall of the stomach from what? From the pepsin. Daripada enzim pepsin. Supaya perut kita tidak mencernakan dirinya sendiri. The stomach doesn't digest itself. Alright, so we have to prevent that. So there's a coating. Ada satu lapisan mucus yang mengelakkan benda ini daripada berlaku. And also from the acid. Acid ini sangat berasid. pH dia sangat rendah. Okay, 1.5 to 2. 1.5 hingga 2. So ini akan membahayakan sel-sel dalam perut. Ini akan merosakkan sel-sel dalam perut. This will damage the cells in the stomach. So again, we need a protective layer supaya acid ini tidak bertindak ke atas perut itu sendiri. Right? Okay, so what is the digestion in the stomach? So apakah pencernaan yang berlaku dalam perut? Pepsinogen akan diaktifkan menjadi pepsin. So pepsin is the enzyme here. Pepsin lah enzyme di sini, dan pepsin akan menghidrolisiskan protein. Pepsin hydrolyzes protein into what? Polypeptide, polypeptida. Right? pH yang seperti yang saya kata tadi 1.5 to 2. Now, polypeptide you can see is not the smallest form yet. Polypeptida ini bukan bentuk yang terkecil lagi. Belum selesai lagi. Pencernaan belum selesai lagi. Karbohidrat pun belum selesai. Sebab dia maltosa. Maltose is not the smallest form also. So digestion of carbohydrate not yet finished. Protein not yet finished. Ini tahap pertama sahaja. So after this, what happens to all the contents in the stomach? Lepas pencernaan dalam perut, apa akan berlaku? Semua kandungan dia akan menjadi chyme. It forms chyme, which is a semi-fluid, separa cair. Dia adalah chyme. So chyme ini akan masuk ke dalam. Okay. Chyme pergi ke mana? So sekarang kita berada di perut. Now we have the stomach. After the stomach, where does the food go? Where does the content go? Where does the chyme go? Mana chyme pergi? Dia masuk sini. Dan apa benda ni? This is the starting of the small intestine. Ini adalah permulaan usus kecil. So the small intestine here, alright, the first part dia terdiri daripada 3 bahagian. It's made from 3 parts. The small intestine, usus kecil terdiri daripada 3 bahagian, iaitu dia bermula dengan duodenum. Starts with the duodenum. Yang kedua ialah jejunum, and the last one is ileum. Okay, so what does the duodenum get? Apa yang sampai kepada duodenum? Duodenum dia terima saja tau. The duodenum only receives. It doesn't make anything. Duodenum tidak menghasilkan apa-apa. Okay. So duodenum receives 3 things. Dia menerima 3 benda. Chyme, dia menerima chyme dari perut tadi. It receives
bile, dia menerima hempedu, and dia menerima pancreatic juice pancreas. It also receives pancreatic juice. 3 things that it receives. 3 things goes into the duodenum. Does the duodenum make any of it? No, tak ada. Okay. So ada 3 benda yang masuk ke dalam duodenum. By the way class, kalau awak nak ikuti kelas saya, tuition kelas saya online, boleh hubungi saya. Saya ada maklumat dalam huraian. I have the link I have the details in the description if you'd like to join my online classes. Alright. Okay, so let's go back to this. So what happens to the bile? Hempedu ini siapa yang menghasilkan hempedu? Who produces the bile? Liver is the one that produces the bile. But the liver doesn't transfer it directly to the duodenum. Hati tidak memindahkan hempedu kepada duodenum secara langsung. What happens is, first, mula-mula dia disimpan dalam pundi hempedu. First, it is stored in the gallbladder. Dari pundi hempedu, dia akan sampai ke duodenum melalui ductus hempedu, from the bile duct. Okay, let's look at the picture here. So, sekarang, hempedu, bile is produced by the liver. Ini, hati. Alright. So, dari hati, dia akan masuk ke dalam pundi hempedu. It will go into the gallbladder to be stored untuk penyimpanan. Lepas tu, apabila diperlukan, dia akan masuk ke dalam duodenum. Melalui apa? Bile duct. Through the bile duct. It goes into the duodenum. Alright. Now, what about the pancreatic juice? Juice pancreas pula macam mana? Juice pancreas, of course, dihasilkan oleh pancreas. Pancreatic juice is created by the pancreas. And the juice goes into the duodenum. Once again, it goes to the duodenum. Through another duct here. There's another duct here. Ada satu lagi ductus di sini. Ductus ini dikenali sebagai ductus pancreas. This is the pancreatic duct. This is the pancreatic duct. Okay. What does pancreatic juice contain? So again, what do we have now in the duodenum? Duodenum dah terima apa sekarang? Chyme, makanan tadi dari perut. Then it also has bile, dia mempunyai hempedu, and lepas tu dia juga ada juice pancreas, pancreatic juice. Okay. So what is inside this pancreatic juice? Gastric juice ada 3 benda tadi kan? Pancreatic juice also got 3 things, which is pancreatic amylase. Dia ada amylase pancreas pula. And then we have trypsin and lipase. So tiga-tiga ini adalah enzim. Ada 3 enzim dalam jus pancreas. Dan enzim inilah yang akan mencernakan makanan. So this is the enzymes responsible for digestion in the duodenum. So what is the first one? Starch. Again we have hydrolysis of starch. Sekali lagi kita ada hydrolysis kanji menjadi maltosa, becomes maltose. Okay, pancreatic amylase, the pH is 7.6 to 8.6. So di sini dia beralkali sedikit. It is slightly alkaline. Alright. And then this is due to the bile actually. Dia menjadi sedikit beralkali disebabkan oleh hempedu. Alright. Then next we have polypeptide dari perut tadi. Polypeptida dari perut tadi, dia akan menjadi polypeptida dari perut tadi. Dia akan dihydrolysiskan. It will be hydrolyzed to peptida. Dan enzim yang terlibat di sini adalah trypsin. Trypsin is the enzyme involved. And then we also have fats. Pencernaan lipid juga ada. Lipid akan dihydrolysiskan kepada asid lemak dan glycerol. Fatty acid dan glycerol through lipase. Through the action of lipase. Dengan tindakan lipase pula. Alright. So, kita boleh nampak di duodenum terdapat pencernaan 3 kelas makanan yang utama. There's the 3 main classes of food that's digested in the duodenum. All 3. Mulut, karbohidrat saja. In the mouth, there's only carbohydrate. In the stomach, there's only protein. Dalam perut, protein saja. Duodenum, 3-3 pun ada. All 3 happen in the duodenum. But once again, ini bukan bentuk yang paling ringkas lagi. This is not the simplest form yet. We have peptide. Glycerol and fatty acid, okay, done. Ini adalah bentuk yang teringkas. Tapi, peptida bukan, maltosa bukan. Not yet. Belum selesai lagi. So, dari duodenum dia pergi mana? From the duodenum, what happens is it goes to the jejunum. Dia masuk ke dalam jejunum.
Lepas tu dia masuk ke dalam ileum. This part here is the ileum. Bahagian di tengah-tengah ini ialah ileum. Alright. So what happens in the ileum? Okay. Before that, what is the function of bile? Apakah fungsi hempedu? Neutralizes the chyme. Dia menetralkan chyme. Tadi dari perut dia berasid kan? So bile, hempedu ini sebenarnya beralkali, like I said just now. Bile is alkaline, so it neutralizes the chyme. And then it prepares alkaline environment, menyediakan keadaan beralkali untuk enzim. Enzim apa? Amylase. Pancreatic amylase. Amylase pancreas. It also emulsifies lipids. Dia mengemulsikan lipid kepada titisan-titisan halus to tiny droplets. So we have one big blob of lipid. It will make it become tiny drops instead of one puddle. Okay, kita ada satu, dia akan memecahkan lipid, satu lipid yang berkumpul, okay, kepada titisan-titisan kecil. Dia akan pecahkan dia. What's the reason for this? Higher surface area, meningkatkan luas permukaan bagi tindakan enzim, for the enzymatic action. Right? So, okay, then from there it goes to the ileum. Dia masuk ileum. Di ileum pula ada jus usus. We have intestinal juice from the ileum. And what does intestinal juice have? We have 5 different enzymes. Ada 5 enzim di sini. Okay. So ada 3 karbohidrat yang diuraikan. There are 3 carbohydrates that are decomposed. That is maltase, lactase and sucrase. These are the enzymes. Ini adalah enzim dia. Maltase, lactase dan sucrase. Ini untuk penguraian karbohidrat. This is for decomposition of carbohydrate. Then for protein, kita ada erepsin. And then of course ada lipase lagi. So macam di duodenum juga, di sini kita juga menguraikan 3 kelas makanan yang utama. We also decompose the 3 main classes of food here. Right? So then we have this. So bagi karbohidrat, for the carbohydrates, we break down maltose, sucrose and lactose. Respectively, maltase, sucrase and lactase. Menggunakan maltase, sucrase dengan lactase untuk menguraikan maltosa, sukrosa dan laktosa. Ini ialah semua karbohidrat yang diuraikan. So, hidrolisis ini akan membentuk glukos dengan glukos, glukosa dengan glukosa, glukosa dengan fruktosa, glukos and fruktos, and glukos and galactose. Glukosa dengan galactosa. Ini semua ada belajar dalam bab 3. You've already studied all this in chapter 3. Kalau tak ingat, silalah pergi rujuk balik. Okay. So, protein, kita ada erepsin. Dia akan uraikan peptida tadi, peptide just now from the stomach kan? Dari perut. Tadi dia jadi peptida, so sekarang dia akan jadi amino acid. It become amino acid. Amino acid lah bentuk yang paling ringkas. This is the simplest form already. Okay. So again kita ada lipase lagi. Sama macam tadi, same like in the duodenum, you have lipids broken down into, hydrolyzed into fatty acid, glycerol dan asid lemak. Okay, so sekarang proses penguraian sudah lengkap. Now, let me ask you one important question. Ada satu soalan yang sangat-sangat penting. Kenapa kita nak buat semua ni? What's the point of all of this? Why are we trying to break down food into the simplest molecule? Apakah tujuan untuk memecahkan makanan kepada molekul yang ringkas? Proses ini macam sangat merumitkan. It's a very complicated process, right? So why bother? What is the point of all this? The point of digestion, tujuan pencernaan adalah untuk menyediakan makanan, to prepare the food to be absorbed, untuk diserap. Sebab makanan hanya akan diserap dalam bentuk yang paling ringkas. Dia perlu cukup kecil untuk diserap ke dalam badan. It has to become small enough to be absorbed into the body. That is the point of digestion. Inilah tujuan pencernaan. Okay guys, so kalau awak nak join kelas saya online, silalah hubungi saya. Saya akan tinggalkan kontak saya. Okay, I'll leave it in the description. If you like this video, silalah tekan like. Terima kasih banyak-banyak ya. Thank you very much for hitting the like. Kongsi dengan kawan-kawan semua yang memerlukannya. See you guys in the next video.